Happy Sabbath. Sa atong mga bisita, sama sa usa ka tagline sa usa ka radio station, nagaingon nga dili sulagma ang inyong pag-alingin karon. God has a purpose nganong ni among kanunit. Ang awit nagaingon, we are destined for greatness. In the highest sense, Seventh-day Adventist, kita mga kaigsunan, naatay na po mga kapangabuhan. Sa lyrics ng song, nagaingon, may tungod sa atong mission. Tungod kay the bridegroom is coming. Kung ako ang nasabtan ang kinatibukan ang naawit mga kaigsunan, we will not be reminded of our mission, our duty, our work, na nagilahit ka sa Ginoo. Nanong karoon ni ata din eh. Ang ato ang pagkatinawag mga kaigsunan, dili ka tiaw-tiawan. We are here because God has a purpose to us. And that purpose is very sacred in this time of crisis. Dili pa sa unahan ang propesya. We are already in the prophecy. Naata sa propesya. Kung dili na daw siya masabdan mga kaigsunan, mo unto us. O na magiginahanglan nga ato ang sakto ni siya pagmaayo. By the way mga kaigsunan, nga kung pag-amang po nga dili mo mapulaan na nung nga ako din. It is not my desire. It is God's appointed time. Nihangyaw ako sa kaigsuon. Actually, sa ako na una, hindi na ginunta ko magsulti. Mura po sa pamilya na ako, mura kapag na magsulti. But as kaya ako ang na-reflect ang pangitabo mga kaigsunan. And there is the reason that we will cease. If we are overflowed with the truth, we cannot be silent. This truth is from God. Dili niya ito ang mga kaigsunan. We are only humble instrument. Ningili, especially at this point in time. Kung mahimo ang ingon sa Ginoo, we are already on OJT. Dapat naka-on job training na ta. Dili puro more on kinagitawag nato ng theory. No. It's time for us to go house to house labor. It's time for us na maminaw, to share that Jesus is coming very, very soon. Ani ang ato ang kahitang mga kaigsunan. I don't know kung sa atong ibati, but the prophecy is fast fulfilling. And we already in this era, mga panahon mga kaigsunan, that for us, this is the last message of mercy. Dili message of mercy dito sa gawas mga kaigsunan for us. Kaya kita ang unang mahugman. Di kinahanglan nato sa Tunisia. Kung naatay tinuod nga nasabtan sa kahadlok sa Ginoo, we will be trembled mga kaigsunan. This is our final call. Lingon din ha sa ato ang Bible reading, no? I will set a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Na ay umaabot nga hulaw, na ay umaabot nga kagutom. But this is not about bread. This is not about physical, but it's about the spiritual. Hearing the words of the Lord. Karon sa ato ang kita din ha, ang ato ang
publishing cabinet din ha, or ato ang rank din ha, puno pa na siya. But there will come a time, there is a breast inwardly, and they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. Really address sa paggawas mga kaigsunan. This is addressed to us. Sometimes we are very, we are not here to entertain goods. We are here to listen sa mga bulong sa Ginoo nga makaluwas ka nato. Maybe you can question, ay daghan pa man karon. Yes, there is a time of abundance, but there will come a time na naapoy karagod mga kaigsunan. Remember Joseph dito sa Egypt? Unsa man ang katuluan sa Ginoo. It is time of abundance. Ma-overwhelm ko sa mga kahayag ka ng mga kaigsunan. And this is what we call na mauni siya ang panahon na gihatag sa Ginoo. This short period of time. Kung ay mo, I want to gather it all. Na ato ang masabtan. Actually, kani siya mga kaigsunan in clarity, in simple and plain. Gihatag sa Ginoo sa ato. Na ay pagkagamito na Ginoo. Kung dili ta, aling nga buhat, God will use others. Dili niya ta kung laman. Grabe akong panahon karon. And this time of abundance, unsa man siya ang panahon? The time of abundance is the time of preparation in the time of crisis. Hayahay. Kita rin hayahay. We have all the truths, but the question is, ato abang kinabuhian kanina kahayag. Preparing for famine in the time of abundance. Karon summer pa sa ato ang kinabuhi as a Christian. I don't know kung you take notes always ni siya ginashare po ni Pastor sa iyang basta na ipagay, summer and winter. This is our summertime. Prosperity, abundance. Pero kung wala na kasabot sa mensahe sa Ginoo, it will pass by. Mawin siyang hadlok mga kaisunan. Kung ato ani siyang wala tayo mga kaalam. Ang gusto sa Ginoo that we will become intelligent. Mahimo tang maalamon in this time na gihatag niya sa ato ang provisionary time. Dito sa Amerika, duha man na ila of 4 season na sila, no? And there's also summer and winter, aside from autumn and fall. During summer, autumn and fall also, diha na, ang ilang ginabuhat, ginagather nila kung naan sila'y luna, kung naan sila'y garden, naan sila'y tanong, ilahan ang ginasecure ang ilahang mga tanong. Ilahang ginapreserve in preparation for winter. Mga kung nakita nito kang Sister Joanne, dinaghan makaayon siya o blackberries, na siya mga apples, daghan siya mga tanong-tanong, na siya mga pears. No? Ang iyahang refrigerator, na duha ka buok, dili makahandle sa iyahang awantag, sa iyahang harvest. Tungkol sa kabukid, no? Na ay harveston yung mga kaisunan. Muna siya, very important kaayo nga masakta nato this year, kaning famine. Tungkol kay, sa Jeremiah 8:20, din ha, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Nahuman, ako lani. Ang summer, nahuman. Kung nakapalagan na wala ka na luwas. Nagsigitan dagan-dagan. Until nagisita sa kaaway.
sa Ginoo mga kaigsunan, let us build a relationship na ato di mailan ang atong Ginoo this point in time. There is no other safety than in the arms of Jesus. Bisan ang saka, nowhere to hide. Ato ka Europe, ato ka o Europe nga grabe ka ayaw kainit. Canada and US, some part, grabe ang sunog. Japan, linaw o baha. O dali po sa ano So asa mga tapadulong? Sometimes we ignore and we reject ang mensahe sa Ginoo, pinaagi ang mga kinaiyahan. We are so thankful na naantay mga gigamit sa Ginoo for this time. Ang kanyang mga ato ang dapat masabtan, mayaman ni siya in clarity. Now, this is the reason we are so thankful in this time, no? If we understand God's leading for His people, then sa testimonies, to the ministers, 299 paragraph 2, let me tell you that the Lord will work in a manner very much out of the common order of things and in the way that will be contrary to human planning. Sa akin naatay mga plano. Pero ang plano sa Ginoo, yano kaayo. Our work is supposed to be to enlighten the world. According to Revelation 18, sa iyo mga mukhang nagkamata mga kaisunan alas 2 pa. Nakaka-cross ko sa kaning quotation from Selected Messages, Book 2, page 68, paragraph 1, about Babylon. Diha ang focus sa ato ang lesson study. Daghan pa kaayo ng mga kamatuoran na dapat natutunan. It's a fearful message for us in Revelation 18. Given the day, Babylon will not receive the message of warning the Lord has given in 3 angels' messages. First, second, third angels' messages. Ang Babylon, they refused the truth and accepted a lie. Ako ni pangita, na yung sa quotation, na sina ko pangita, na nag-discuss about Babylon, sa ato ang kita. And this is what the condition individually for us kung dili nato dawaton ang first, second, and third angels' messages. Wala na'y malilong sa tuwa. The final events, systematically, in order, ihatag na sa tuwa. This is why the Lord said, men and women, not under the direction of anyone else. This is the reason why we are free. We are free to do what is right. We are not under the control of men. There will be those among us who will always want to control the work of God, to dictate even what movement shall be made when the work goes forward under the direction of the angel who joins the third angel in the message to be given to the world. God will use ways and means by which it will be seen that He is taking the reins in His own hands. The workers will be surprised by the simple means that He will use to bring about and perfect His work of righteousness. Tinuon niya siya makaisunan. If we want to have a first-hand experience kung unsa ang pagbungad sa Ginoo in simple means, with our earnest and fervent prayer, everything will be in place. Ang iyang mga kahayag, dili na siya magulat
nga this is the message today. Mo ang kinahanglan sa mga katawhan karon. The flock needs now. He will send needs. Sometimes I was converted with this message, mga kaisunan. Akong ipadala sa usa ka pastor. Naa siya sa GC, but he's a present believer. Ingo dahil siya nga, okay, magpadala ko og kuwanin ha para mapa-print na siya. Pagdawat ako og kwarta, naman ako gamay pa man siya, kulang pa man siya, katuwa raman ang gihata. But you know, mga kaisunan, the next day, somebody wired me. Sister, na ako ipadala sa inyo. That is how God works at this time. We will be surprised. Ako man, dili ka ila. If we hold that faith, that God is really our siya ang naguna sa ito ang mga kaisunan. This is His work, not our work. He will provide. Nagkalay-lahi man siya ng mga events, mga kaisunan, no? The shaking, the sealing, the latter rain, the loud cries, and the low persecution, the mark or the seal. Michael stands up. 7 last plagues. Jacob's trouble and death decree. Deliverance and the second coming. Mauna siya ang pag-aagian sa mga katawhan sa Ginoo. But the question is, asa man ta dapit ating mga kaisunan? Asa man ta nagbarong ini? Dili ka diyaw ang ato ang tanong karon. We are in the shaking time when everything that will be shaken will be shaken. Kung ang ato ang gamot, kung wala na nakagamot, kung pagsawag sa mga seeds sa ato wala nakagamot mga kaisunan when storms coming. Wala yun na mga kaisunan. We need to build our faith. Kung sa mga faith mga kaisunan, according sa Bible, dinhaan siya magsukad sa faith comes from hearing. That is why very important kaayo ang pagpaminaw. Muna siya nga ato ang ginahang yun, no? Especially the youth, paminaw mga kaisunan. Kaya maybe this will be the last time na ihatag sa tuwa ang kaluoy sa Ginoo. The next time, hindi na ito makaluoy. We need to say, i-withdraw na sa Ginoo ang iyahang mensahe. Wala na yung ato ang kaluoy. Because some, the watchmen, nakatay na pangakuhan mga kaisunan. Naku ang ato ang word, especially if we know the truth. If we feel that this time we need to prepare because time of prosperity pa. Ano ang iyon mga kaisunan? Nakita, we were not blind here. Dili nato pangalingan-lingugan ang ato ang mga kapangakuhan. Yes, we are distant from greatness. If we understand our duty, our accountability, our responsibility, but what if? Kung kita ang describe aning Isaiah 56 verse 10, His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot work, sleeping, lying down, longing to slumber. So yan kung gusto nga paminawang mga kaisunan. Small things. Pagkakagulo, we are on our Father's business. With the shortness of time, we need straight testimony. Kinsa sa inyong mga kaisunan nakabasa na ani? Ato na siya ibisaya. Simple. Yet, kung ato ang sato mga kaisunan, kitang tanan na atay buluhaton. Kitang tanan
na ay angay pangayuan o kapasailoan sa Ginoo. We are not doing our work. Layo pa kaayo ang langit para sa tuwa. What is small things? Gingon din according sa Google. Small things is blessing words. Placing words, hiding sin, and false comfort. Small things, messages that make people feel comfortable, happy, and safe without challenging their lifestyle. Hiding sin, avoiding tough subjects like personal wrongdoing, repentance, or judgment so no one gets upset. And false comfort, telling listeners everything is fine when spiritual dark danger or lethargy is actually present. Ano siyang smooth things? How about straight testimony? Direct truth. Speaking the uncompromised, exact message of God without holding back or softening the reality of sin. It will arouse conscience. It is designed to wake up sleeping souls, point out specific wrongs, and call for true repentance. Yes, it will cause division because it will purify the church by making individuals choose either to accept correction or turn away in danger. This is what we are called for. Watchmen, do your homework. Straight testimony. You know, kung ato ang most holy place experience, kung asa na karon, kanang rod of Aaron is for us. No? That is a straight testimony nga gihatag sa Ginoo sa atua. We sometimes deal with the reprover rather than the sinner and the sin. That is the sin of Korah. When he's making accusation to Moses na you are a tyrant because you are pinpointing sa sala sa mga kaisunan. Now, kinahanglan ka rin gugma. Ayaw pa sulti-sulti or something that it will irritate. Eh, magawas na sila. You know, our world today, tanawan ninyo mga kaisunan, paminawin ninyo ang mga balita. Estudyante, iburbur ang teacher hanggang mamatay. Dili ba na maaway ka ng mga senses na ito mga kaisunan? Kung sa ato ang pamilya, you know, ang ginabuhat ni Satan karon is, of course, ang two institution nga iyang gubon mo ang family, marriage and family and Sabbath. Tanawin niyo ang mga kainabo sa generation karon. And the question is, parents, wala siya mga kaisunan, wala yung daghang kaayo ni siya nga murag nanganyo sa kuwaanin. Parents. And there's another one, Ani. What kind of parents are we? We know that his 1888 na pamphlets. It is now no time to relax our efforts, to become tame and spiritless. Dili na panahon mag-relax mga kaisunan. No time to hide our life under a bushel. Nailhan ba ta nga mga Seventh-day Nailhan ba ta nga mga reformers? Nailhan ba ta nga naga-restore ta of what is nagbuwa din ha sa Isaiah 58.
To speak small things, to prophesy deceit. Wala na yung panahon mga kaisunan. No, there is no place for sleeping watchmen on the walls of Zion. Every power is to be employed wholly and entirely for God. Nindot kaayo to, kato pangalan sa bagong namugna karon nga mag-alawit all for Him. Ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan, every power is to be employed wholly and entirely for God. Kamusta ang ato ang mga panahon mga kaigsunan? Asa nato gilibot ang ato ang time in this preparation time? Maintain your allegiance, bear testimony for God and for truth. Be not turned aside by any suggestion that the world may make. We can make no compromise. You know, kung kita mga kaisunan, kaya mahilig ka o sige-sige na lang, there will come a time that we cannot stand sa incoming crisis. Gamay pa lang galing sa atong palangibalay, mag-compromise na how much more in spiritual sense. There is a living issue before us which will be of vital importance to the remnant people of God, to the very close of this earth's history, for eternal interests are here involved. We are to look constantly to the Lord Jesus Christ, the captain of our salvation. Those who have had great light, kani parang isa sa ato ang mga kaigsunan. Ipahaan ta og dako nga kahayag. Precious privileges. But if this great light and precious privileges wala nato gi-improve, gingon na will under one pretext or another go out from us. For what reason? For what purpose naman? Magstay pa na. If we believe that this is the true church of God, what is our work? What is our commission? Not having received the love of the truth, hatag sa ito ang first, second, third ages message. They will be taken in the delusions of the enemy. May salaan dito mga kaisunan, dahil dito sa perdition sa kaaway. They will give heed to seducing spirits and doctrines of evils and will depart from the faith. Kamusta mga kaisunan ang ating pagsimba? This is not only addressed to the adult, but also to the young people. This is the time for you to kung sa construction pa, i-build yun nato ang atong foundation nga lalo. With every rejection of truth, the minds of the people will become darker. Pila na ka-truth, pila na ka mga kahayag ng atong na-receive. Are we still saying, unya na? What if? With every rejection of truth, the minds of the people will become darker. Hangtod na mainis na lang yun ka, paginaw, kung sige nagbalik-balik ang mga mensahe. Because you don't want, dili niyo gusto ulian ka ng imuhang idol. Their hearts more stubborn. Isabot kagahi ang ano kasing-kasing until they are entrenched in an infidel hardihood. Hangtod na dili na tama, magtuong na ay Ginoo. In defiance of the warning which God has given, they will continue to trample upon one of the precepts of the Decalogue until they are led to persecute those who hold it secret. Na ay buhaton, kung hindi natin tawato ni siya ang kamatauran mga kaisunan, we are persecutor of our faithful brethren.
Kita ang mag-una-una. Especially if we are influential, kita ang mag-una-una. Nindot kayo rin basahon ka ning straightest ka mga kaisunan. Ayaw din mo kawala o kapian. This is very relevant. We will be judged according to these privileges na gihatag sa Ginoo sa atuakan. Christ is set at note in the content placed upon His word and His people. O na atong buhaton, dili na nato dawaton Diyos si Kristo. The slate is to him. Mo ni makapashade, mo ni makapauyog sa iglesia mga kaisunan. When Jesus exposes cheers sin, sa diha ay ipadayag ni Jesus ang pinangga natong sana. Every heart, matag kasing-kasing mobili, maghinulsong o musukol. Nga lang na siya, repent or resist. We are always justifying ourselves. We are justifying our sin. And this is for us. This is for us, Laodicea. Dili ta matudlo sa ubang mga kaigsunan, kaya kita Laodicea po. Ang atong lukewarm condition will be exposed. Kung saan man yung lukewarm, init-init, bugnaw-bugnaw, dagaang. Our religion is convenient religion. Dili ang religion ni Jesus. Ang atong religion sa gusto lang nato. Reformation message resisted. And truth purifies or offends away. Kung sa maling kamaturan. You know, there is a quotation about kanig sa fear of God. Actually, maabot ang panahon na ako na siya i-print about fear of God. Kanig reverence mga kaigsunan. Kung di ka gusto maminaw sa truth, asa ka ba dulo? The shaking will be caused by the straightest man. Mawali siya ang i-define, mawali siya ang lagway sa spirit of prophecy. Mahitungod sa pagpuyod, pagtayod, pag-ayag. Kung sometimes man, naman nga wala tayo makabig. Kung may nakabig man tayo makaisunan, makasiguro ba ta na the church lives by the truth nga iyang ginapresent. Dili ba nato mapakaulawan ang Ginoo sa atong profess na pagtuo? Mo ang pinaka-importante mga kaigsunan. Gingon ninyo, the final shaking, this is nanay siya sa unang backing. No? The final shaking will not begin when truth becomes impossible to understand. Walang kabalik-balik, may wala lang ubar, balik-balik, reflection, balik-balik. But, inwardly, it will begin when truth becomes too plain to escape. When Christ exposes serious sin, powerless religion, hidden compromise, and leadership more determined to protect comfort than holiness, every soul will face a decision. Sa diha na expose na sa Ginoo kaning atong mga sala, atong higugma nga sala, kaning atong reliyon nga walay gahom. The enemy is working mga kaisunan. You know, every time na ako dili for dispensation, kaya on yun, mawala. Leadership more determined to protect comfort than holiness. We are not dealing with sin. We protect the sinners to continue to sin, to tolerate sin. Every soul will face a decision. Repent or resist.
Surrender or defend self? Follow Christ or preserve the idol? The shaking comes through our response when Jesus places His finger upon the sin we love most. Gusto mo na atong sala mga kaigsunan? But you know, ang sala sa mga katauhan sa Ginoo, even Jesus, is to present the truth. Timanan nato, naan sa ato ang panahon, when we live the truth, people will hate us. So 1 Kings 18:21, nagingon din ha, and Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between the opinions? Katong niyaning Sabado, ni siya, gi-message po ng Elder Roger no, about Elijah. How long? Hangtod kanos ang mga kaisunan. Gusto sa Ginoo, we will be settled sa atong faith karon. Nabatay promise sa Ginoo mo, ato ang siyang sabihan. How many times na atong nalumog? Kinsa man dinhi ang mahalad sa ilang kaugalingon, and then we say, Here am I, Lord, send me. Do you at one time promise that, mga kaisunan? That you will work with Him? Kanang still small voice ba, nadungog pa nato? Nga while probationary time is soon to close, asa naman ang imuhang mga saan? Sa itong kanta sa ato ang main chorus, hangin na ang mga saan. Para pakyason, atong pinagduman mga kaigsunan, this still small voice, mawala din siya. And that means that the mercy of God ceases. And stop na. Remember, we are already in the investigative judgment. Everything na atong gipanaan sa Ginoo nga hangtod karon unfulfilled duties nato, it will still remain in the book of remembrance. And at times, it will be closed. Wala na tamang kaisunan. Basta sa pinaka-paborito ko na ako nga song, kaling reminding myself. I don't know if you are singing this song. Kaya mo na, I love thee, I love thee, I love thee, my Lord. I love thee, my Savior. I love thee, my God. But the question is, how much I love thee? The answer is, my action will show. Mapadayag ba nato ang atong umba sa Ginoo? Dili lang lip service, kung dili atong mapadayag sa atong action. The requirements of God are set plainly before us, and the question to be settled is, will we comply with them? Will we accept the conditions laid down in His Word? Separation from the world. Are we separate from the world? Kung dili ka ma-separate sa kalibutan, mga kaisunan, we cannot be attached sa Kristo. First, we need to be attached sa kalibutan. Aron na ma-attach ka sa Ginoo. This is not the work of a moment or of a day. Sometimes others demand us na wali mo kayo nakasangkos, no. But this is a work of a lifetime. That is why here in the church, dapat magtinabangay ka. This is not the work of a moment, of a day. It is not accomplished by bowing at the family altar and offering up lip service, neither by public exhortation and prayer. It is a lifelong work. We have our own soul to save. You know, sometimes mabombard pa ko nga na ay mga nagasulti nga maayo na siya, kay maayo siya musulti o na sa kaniyang kinabuhi. Yes. Kaya we are struggling. We are still militant. Tanang-tanang ng kamot. We have our soul to save. Lingon niya, dili ang tanan, nag-ingon, ginoo, daghan kayo kong nabuhat. Pero if we don't have real connection sa Ginoo, ang iyang tubag, I don't know you. Dili nato ito pa Unsa na siya? Kapagdala ka? Unsa na siya? Ipamanda. No. Our consecration
to God must be a living principle interwoven with the life and leading to self-denial and self-sacrifice. It must underlie all our thoughts and be the spring of every action. This will elevate us around the world and separate us from its polluting influence. You know, bisan pa kadaghan kaayo ang propesiya nga atong nadungog. Ang atong lesson maayo kaayo, pero ang question na sabtan ba? Nadungog ba? Gi-actionan ba? We are all passives most of the time. Why? Wala na ito, giuna ang requirement. First step na requirement sa Ginoo sa atuan. Dili sa Matthew 16:24, di man na. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself. Take up his cross and follow me. That is 3 requirements sa Ginoo. Kung dili nato ma-deny ang atong kaugalingon, we cannot take up his cross. We cannot follow him. We are only Christian in name. Denying ourselves. Hangtod sa asa na atong pag-deny sa atong kaugalingon. We replace other things, other people, events, more than sa atong ang Ginoo. That is our idol. Dili ta makasunod kang Kristo. In denying self, ang Ginoo, si Jesus Christ, walay kamahulayan na iyaha. Sa liha nga mahimo tang disciples, ako naman siya gabalik-balik, but repetition deepens impression. Iwan sa usa ka dibula nga ministro. Ang Ginoo wala nag-handle of church goers. Dili na niya kinahanglan church goers. Ang ikinahanglan sa Ginoo, disciple. Unsa man ang disciple? Dina sa Matthew 8:20-21, namnawag si Jesus Christ sa mga disciples. O ikaw gusto ka mag-disciples or sa kanina? Invitation to all, open to all. Many are called, but we are chosen. Another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. Namatay ang tatay. Ako sang ilubog. But Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead. Ang gusto sa Ginoo, instant sa iyang pagtawag, we will follow him. Just like Matthew. Sa diha ang gitawag siya sa Ginoo, iya dahil ibiyaan ang iyang trabaho. He arose and followed him. Apan ang pagkadisigulo mga kaisunan is not kanang flower, o saan siya, kanang kinabuhi na hayahay. Matthew 10:21, ingon din ha, and the brother shall deliver up the brother to death, and the father, the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. Are we ready to stand for the right in the heavens more? At ang unahon, i-confess na nato atong Ginoo. You know, we are building our character now. Maka-stand firm ba ta? You know, sometimes natay paraminan. Dinasa ato ang government. Bahala magkon, bahala mapriso. Basta tinod-anay. I-replace ourselves sa ilahang shoes mga kalisunan. That is why ingon, the greatest one of the world is a one of men. Men will not be bought or sold. Mas kuyaw ang ato ang mahimo yun na agianan mga kaisunan. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Nakutay lang yun mga kaisunan. Ato ang gigumpa ang ato ang kinabuhi. Kaya atong physical nga kuwan, you know, hindi pa ta makaingon karon. Nabiligyan, basit mapaliyat ang Pedro. No? Now is our time to build that character. But it is in time of crisis that our character is revealed. Di man pa sa Ginoo. Gusto mo sunod sa kuha? Sell all that thou hast and distribute unto the poor.
Ay, mahal ni ako ang kwan Ginoo. Ay, dili pwede Ginoo kay masa mo lang ato ang ikura ng ato ang mga baandig sa kalibutan, mga kaigsunan. You know, wala ka kayo sa ato ang ugma. Tomorrow is not a promise. Let us always remember sa ato ang una-una nga this is my last day. Dili ko paninglan, kaning akong kabtangan, mauni siya itutulisok sa ako in time of judgment. Nakatay kwarta, magitamo-tamo, usahay o naman sa uban, hindi na lang iuli, pero sa Ginoo, hindi kita makahatag. No? Matay mga ingana, usahay nga kinaiya. We have our project here. Magtulog, magiging ato ang kwan karon. Kung magulan, kung nakatagli magulan, magtulog, magiging siya. Next ko tala ni Sister Bibi, usahay, luxurious na kaayon ta sa ato ang mga lakaw-lakaw, sa mga kaong-kaon. But God said, if you want to be my disciple, sell all that thou hast and distribute unto the poor. Only siyang ato ang experience. If you read Matthew 10, mga kaisunan, naadin ha, no? Ingon is ni Pedro, behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? Amo nang gibaligya, amo nang gi-forsake ang tanan. Wala namin ang buhat sa buhaton sa kalibutan. Verse 29, and everyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Gusto natin kaluwasan, mga kaigsunan? You know, ang kalibutan, grabe kayo ang snare. If we are ambitious, ingon dito, God will not place His seal to ambitious young men and women. Kung saan ang ambitious sa kalibutan? You know, sometimes, usala na siya ka Panginoon. If God is calling us, and then we reject the truth na atoan na ginabalik-balik, there is no second provision to us. Kung ato na sabutan, mga kaisunan, kayo ito ay magdanan sa atong panahon. You know, our work is very daghan tayo, mga kaisunan. Kung mahimo pa lang, ang gabi mo o adlaw, daghang tawag. Usahay, aluhin na ako ng pastor kay kaning among sakyanan. Kung ako Ginoo, tagain nila. Bisan kayo ng gamay na lang karon. Usahay ko na ako sa iya, ha? Dili na ito mga audition na dako. Kanang gamay na lang. You know, usahay na ko yung tagdako kay naman. Ako pasakyon si Kinsa, pasakyon na ako si Kinsa, pasakyon na ako si Kinsa, kay parang buyog ka ang work. Pero di man nato makaya. Pero sa akin mga tala, are we limiting God's providence with our small hangyo sa Ginoo? We need drivers. We need cars. Nagkang kayo mga kaisunan with all the materials na provided sa Ginoo sa tuwa. Kung kita tanan, magbungat, we will enlighten the world. We will become the fulfillment of Revelation 18 verse 1. That the glory of God, His character, will be seen. If you understand this, mga kaisunan, ang sagingan din sa Isaiah 61. Arise, tino, sidla, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Kung anong nadawat ang kahayang mga kaisunan, this may be the last time that you will hear the truth. Hadlok mga kaisunan, we will be trembling. Mahadlok ta. Kung akong nasabtan na every word na atong pagawang karoon is from God, mga kaisunan, mahadlok ta sa atong panahon. We need to work. Work while it is day. Malipay ka sa mga kaisunan that they are always ready for
Sige, adto ta. Sige, matod ta. Sige, buhat ta. Kung hindi kinahanglan sa Ginoo sa ato karon. The loud cry, mo ni ato ang word karon. But only those who live the truth of the three angels' messages. Tagaan o pribilehiyo sa Ginoo who will loud cry. Naabot tayo mga ibukatan mga kaigsunan. And maybe this afternoon, atong print in Bisaya, English na diha karon. Kung atong ipaabot is ang ulahing ulan. Dili na pagabubuan o ulahing ulan until na kanilang mga kahayag moabot sa tuwa. God will use humble instruments. Ayon sa Ginoo, come after me. Sa niya ha, learn of me for I am meek and lowly. Mga first requirement sa Ginoo sa tuwa. Muna nga kung atong kasamon, kaning mga pamphlets ka ng mga kalisunan, I am praying that it will kaning pusulod yun sa atong kasing-kasing. Masabta nato that this is, consider na nato nga this is the last call of God for us. This is His mercy for us. So we will be experience this one. From climate crisis to wars at the worship. Grabe ang mga kalamidad karon. O kinsa ang i-blame ani? According to prophecy, if this will escalate, nga grabe kaayo ang crisis sa climate or mga pagkikabo sa kalibutan, the faithful ones will be blamed. And then the Sunday worship will be imposed. So nainawag ko nga ang atong nalugan is not from me, it's from God. Do not reject it. For this may be our last calling nagikan sa Ginoo sa tuwa. How long? Hangtod ka sa ato ng mga kaigsunan nga mag-decide ta nga sunod sa ato ang Ginoo. Ang Ginoo maayo kaayo. Dili siya mag-force sa tuwa. This government is a government of love. That is why, ingon sa John 14:15, if ye love me, kung may bunga lang ako, kanako, keep my commandments. So, nalawag ko nga, kanina mga mensahe, dili siya mahimong kawang sa matausahan nato, nga ato ang mahatag ang ato ang kaunalingon, masurrender nato, tungod kay maunang iyahagi kinahanglan, an empty vessel, ready to be filled with His Spirit. Ang atong mga pamphlets are available on yan din ha. After the if you want to read and strengthen your faith and to empower, this is empowerment. This is the fourth angel. Kanihatag sa Ginoo sa tuwa. This is another message na lingkod ka nato in this end time crisis. May God bless us all. Ang Ginoo ang panalangin, good ka nato ito.